La boule finale. L'inauguration du nouveau siège de l'Institut Confucius, c'est un événement attendu par des Marocains et aussi par des Chinois. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier l'Université Mohammed V de sa contribution concrète, de sa contribution organisationnelle, de sa contribution matérielle pour que ce rêve de l'Institut Confucius devienne une réalité. Tout à l'heure, j'ai dit dans mon allocution que l'inauguration du nouveau siège de l'Institut Confucius représente un événement majeur dans les relations sino-marocaines, mais aussi un fleuron des échanges culturels entre nos deux pays. Et ça fait 1 année et 2 mois que je travaille au Maroc. Le Maroc, c'est un pays très important sur le plan culturel, comme la Chine. Nous avons tous une histoire séculaire et aussi une culture brillante. Avec la mise en place de cet ouvrage d'ampleur, je pense que les deux pays auront beaucoup plus de facilité de procéder aux échanges culturels entre les deux pays. Et à mes yeux, ce sont les conditions indispensables à l'approfondissement de nos relations dans tous les domaines. Et d'autant plus que nos deux pays militent pour la diversité culturelle. Et j'ai constaté, j'ai réalisé qu'au Maroc, vous avez beaucoup de festivals culturels. Et la Chine, c'est un pays aussi ayant une histoire vraiment extraordinaire. Voilà, c'est un domaine, le domaine des échanges culturels que nous devons absolument exploiter davantage pour mettre toutes les recettes culturelles au service de notre coopération. الآن تم تدشين المركز النموذجي الكونفوشيوس لجامعة محمد الخامس. هذا المركز اللي جاء في إطار اتفاقية شراكة بين جامعة محمد الخامس وبين جامعة الدراسات الدولية لبكين، اللي في أول الأمر انطلق العمل في إطار الكونفوشيوس بجامعة محمد الخامس منذ 2009، والحمد لله عاش واحد التطور اللي هو جد كبير. تمكنا من الاتفاق في 2017 على تشييد هذا المركز اللي حنا برحابه الآن، واحد المركز اللي بالمعايير الحمد لله الدولية، مراكز اللي غيسهل على الطلبة وعلى التلاميذ وحتى على الابناء ديالنا والاطفال ديالنا انهم يتمكنوا من اللغه الصينيه ويتمكنوا كذلك من الثقافات الصينيه في واحد الفضاء وفي واحد الجو اللي هو جد رحب وجو احترافي بالمستوى الرفيع. فالكل في حقه مقتنع بان هذا المشروع يعطي واحد الدفعه جديده لهذه الاتفاقيه اللي اشتغلنا عليها باش الحمد لله المغرب يكون من بين الدول المتصدرة في إفريقيا لهذا الباب. فهذا المشروع هو الأول من نوعه على صعيد القارة، وغيخلينا إن شاء الله أننا نزيدوا ونكونوا طلبة آخرين مغاربة في اللغة الصينية وفي الثقافة الصينية، اللي غتخلينا أننا نكونوا مشروع مشترك يمكن يخدم في حق إفريقيا ويمكن على الخصوص يخدم بلادنا في إطار الدبلوماسية الجامعية اللي تشتغل عليها جامعة محمد الخامس منذ سنوات الحمد لله. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.